बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की रेसिपी मेरी बहुत ही मज़े की है। आज मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मेरे साथ रहिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप मैंने इसके लिए बेसन लिया है, और इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली हैं, और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। लेकिन ये याद रखिएगा कि टीस्पून मैंने डाला है, लेकिन बहुत भरा हुआ टीस्पून नहीं डाला, मैंने हल्का सा झटक के डाला है। तो इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच डाला है चाय का, और जो मैंने डाला है ना सूखा धनिया, वो मैंने 1 चम्मच भरा हुआ डाला है। ये सब चीज़ें आपने डालने के बाद इसको पानी के साथ एक पेस्ट बना लेनी है। बहुत ही मज़े की पेस्ट बनानी है, ना बहुत पतली हो ना ही बहुत थिक हो। तो ये सब चीज़ें जब डल जाएंगी तो हम फिर पानी डाल के इसकी पेस्ट बनाएंगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े के पकौड़े हैं, तो आप भी बनाइएगा। शाम का टाइम हो और ये बनाएं और साथ चाय के, बहुत ही मज़ा आएगा। आज मौसम बहुत ही प्यारा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए हमने आज पकौड़े बनाए हैं। कुछ बच्चों की भी फरमाइश थी, कुछ हमारा भी दिल था, इसलिए पकौड़े बनाए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया। आप भी इसी तरह, जब मौसम अच्छा हो, शाम का टाइम हो, वैसे भी सर्दियां हैं, तो आजकल सर्दियों में आपको पता है कि भूख बहुत लगती है, तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है शाम के टाइम। तो आप ये बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं ये। आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। जितना आप अच्छी तरीके से फेंटेंगे तो उतना ही आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। इसकी पेस्ट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट के बनानी है, बिल्कुल बीच में कोई गुठली ना रहे, कोई कुछ ना रहे। तो बेसन आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत थिक करना है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो ये मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, मैं आपको बताऊँगी कि आपने कितना मटेरियल पतला रखना है। इसको आपने गौर करना है, और आपने भी इतना ही रखना है। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है, बस अभी होने वाला है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें अगला स्टेप शुरू करेंगे। कुछ लोग इसमें मीठा सोडा भी डालते हैं, आप चाहें तो एक चुटकी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मीठा सोडा नहीं डाला। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड किया है, क्योंकि अभी मेरा जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा थिक लग रहा था। तो ये देखें जी, अब मेरा मिक्सचर बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। बस जी, अब मेरा मिक्सचर कंप्लीट तैयार हो गया है। ये मैंने आलू काट के रखे थे 2 अदद। स्लाइसेस मैंने बहुत मोटे भी नहीं काटे और बहुत बारीक भी नहीं काटे। अगर बहुत मोटे काटेंगे तो वो फिर आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो मैंने इसका पानी निकाल लिया है, ट्रे मैंने रख लिया है, टिश्यू पेपर ऊपर रख लिया है, ताकि हम इस पे पकौड़े आसानी से फ्राई करके रख लें। तो ये मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ, साथ साथ बेसन में डिप करके डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं आलू इधर से मैं उठा के और बेसन में डिप करके तो साथ साथ मैं डालती जा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है, और ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालने। तो ये जी, ऑयल मेरा गर्म है, ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ और फ्राई करती जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे ऑयल में डलते जा रहे हैं और गर्म होते जा रहे हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पकौड़े आपके बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, साथ साथ आपने इनको हिलाते रहना है, तो ताकि आपके पकौड़े एक तरफ से जल ना जाएं। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका ऑयल गर्म हो गया है तो आपने चूल्हे को आस्ता कर देना है। तो ध्यान देना है जी आपने कि आपके इस टाइम अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपके पास ना आएँ। अक्सर छोटे बच्चे माँ के पास आ जाते हैं, तो वो फिर ऑयल गर्म होता है, इसका बहुत ध्यान रखा करें, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अपने पल्ले बांध के रखिएगा कि जब आप इस तरह का काम कर रहे हों तो बच्चों को किचन से दूर रखें। तो अच्छे खासे पकौड़े डल चुके हैं। जितनी गुंजाइश हो आपने उतने ही डालने हैं। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये सारे अजीब से हो जाएंगे, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो देखें जी, जितने मुझे गुंजाइश थी मैंने उतने ही डालने हैं, और उतने ही मैंने डाले हैं। तो अब मैं इसको उल्टा सीधा करूँगी, ताकि मेरे पकौड़े जो हैं वो किसी तरफ से जल ना जाएं। तो ऑयल मेरा अच्छा खासा गर्म भी है, पकौड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़े मज़े के बन रहे हैं।
تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب دل کرے، جب بھوک لگی ہو تو آپ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، اس کو آپ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں، جس طرح مرضی کھائیں، بہت مزہ آتا ہے۔ اکثر لوگ روٹی سالن نہ ہو تو پکوڑے کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک آپ کے پاس آپشن ہے۔ آپ ان کو دہی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں، کیچپ کے ساتھ کھائیں، یا آپ اس کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں۔ یہ جس چیز کے ساتھ کھائیں گے آپ کو بہت ہی مزہ دیں گے۔ ہمارے گھر میں آلو کے جو پکوڑے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور پھر ہم بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ بچوں کے لیے جب بنتے ہیں تو پھر ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو وہ مکس پکوڑے اتنے شوق سے نہیں کھاتے بچے ہمارے، خاص کر کے ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہم نے آلو کے پکوڑے کھانے ہیں یا آلو کے چپس کھانے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے اسپیشل بنتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے آئل کو نکال لیجیے گا تاکہ آئل اچھے طریقے سے نکل جائے، آپ کا آئل بھی ضائع نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں جی، میں اچھے طریقے سے آئل نکال رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ادھر رکھتی جا رہی ہوں ٹیشو پیپر پہ، تاکہ میرا آئل جو ہے نا وہ مزید جو اس میں رہ گیا ہے وہ ٹیشو پیپر کے اندر جذب ہو جائے۔ تو یہ جی نیکسٹ میں اور جو پکوڑے میرے رہ گئے تھے وہ میں ڈالتی جا رہی ہوں اور بناتی جا رہی ہوں۔ آپ نے بھی دھیان سے بنانا ہے، اس کا آئل ابھی گرم ہے، آپ کے اوپر چھٹا گر سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آئل کا چھٹا گرتا ہے تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، جو نیکسٹ میرے رہ گئے تھے وہ میں نے سارے تقریباً ڈال دیے ہیں۔ تو یہ میں اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہوں، بس یہ بھی میرے بن گئے ہیں۔ تو میرے سارے پکوڑے بن چکے ہیں، اب ہم بیٹھ کے سب گھر والے مزے سے کھائیں گے۔ چائے ہماری تیار ہو چکی ہے اور بس پکوڑوں کا انتظار ہے، سب انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہمارے جی پکوڑے تقریباً تیار ہو چکے ہیں، یہ بھی ہم نکالنے لگے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو انجوائے کریں گے، آپ بھی بنائیں، انجوائے کریں۔ کبھی شام کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو آپ کے گھر گیسٹ آئیں آپ ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت مزیدار بنے ہیں۔ تو میں نے تو اس کو جس طرح کھایا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح انجوائے کیا ہے پکوڑوں کو۔ تو میری جو انجوائمنٹ ہے وہ آج ابھی دیکھیں گے آپ، ابھی آپ کو میں آگے چل کے بتاتی ہوں۔ تو یہ سارے میں نکالتی جا رہی ہوں، رکھتی جا رہی ہوں ٹرے میں، تاکہ اس کا آئل مزید اس میں جو رہ گیا ہے وہ ٹیشو پیپر کے اندر چلا جائے اور ہم مزے سے پکوڑے کھائیں۔ تو یہ جی، جب کڑھائی آپ بنا لیں تو کڑھائی کا بہت احتیاط کریں، اس میں آئل گرم ہوتا ہے، تو بلکہ تھوڑی دیر کے لیے کچن میں نہ آئیں، کیونکہ آئل بہت گرم ہوگا، کہیں آپ کے اوپر گر نہ جائے۔ تو ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ جی، میں آپ کو جو ٹپ بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ان پکوڑوں کو کیسے کھایا۔ جی، میں نے ان کو ڈبل روٹی کے اندر رکھ کے کھایا۔ میں نے جلدی سے 2 سلائس گرم کیے ہیں اور اس میں نے اپنے پکوڑے رکھے ہیں، اور اوپر میں نے سلاد بھی رکھا ہے، کیچپ بھی ڈالی ہے، املی کی چٹنی بھی ڈالی ہے، اور کھیرا، ٹماٹر، پیاز بھی ڈال کے، تھوڑی سی میں نے سبز مرچیں بھی ڈالی ہیں، اور میں نے تو پورا انجوائے کر کے کھایا ہے۔ بڑا ہی مزہ آیا ہے، کیونکہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو میں نے اس طرح کیا ہے، کیونکہ گھر میں کچھ اور تھا نہیں، صرف ڈبل روٹی تھی، اور میں نے اس کو پورا انجوائے کر کے کھایا۔ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔